जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जगन्नाथ महाप्रभु को ज्वर कहीं होता है। आपण माने जानिथिबे देवस्नान पूर्णिमा पर प्रभु जगन्नाथ को ज्वर आसी थाए एवं तांकर सेवा कर जाए। 15 दिन जाए प्रभु जगन्नाथ ज्वर रे पड़ी थांती। एही समय तांको विशेष औषध दिया जाए, हालुका खाद्य दिया जाए, आउ काड़ा तैयारी करी पीबाकू मध्य दिया जाए। जेतेबेले प्रभु जगन्नाथ भल हो जाती सेतेबेले तांकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हुए। तेबे आपण माने भाबुथिबे प्रभु जगन्नाथंकर पुणी देह खराब हुए, ताहा पुणी 15 दिन जाए। एहा पछरे गोटे सुंदर कहानी रही, ताहा भक्त आ भगवान को दर्शाए। भगवान कहिसंती जदि मोर भक्तर देह खराब होई पारिबो तेबे मोर काहेकि होई पारिबो नाही। तेबे चलंतु एही विषय रे थिबा सुंदर कहानीटिए सुनिबा। एही कहानी सुनिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर गोटे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। चलंतु सुनिबा आजिर सुंदर कहानीटिए। एही कहानीटी हेउछि प्रभु जगन्नाथ आउ तांकर जणे बड़ भक्त माधव दासंकर। से सर्वदा भगवान जगन्नाथंकर भजन रे मग्न रहुथिले, सबुथिरे जगन्नाथंकर दर्शन करुथिले। संसार प्रति तांकर कौनसी मोहमाया नथिला। दिने माधव दासंकु बहुत जोर रे ज्वर हैला। एते जोर रे ज्वर हैला जे ना से उठी पारिले ना से बसी पारिले। से एकुटिया रहउथिबारु सबु काम तांको ही करिबाकू पडुथाय। जदि तांको केही साहाय्य करिबाकू आसुथिले से तांको मना करि दउथिले, आउ कहउथिले प्रभु जगन्नाथ अछंती ना, से तांको साहाय्य करिवे, से मते रक्षा करिवे। भगवानंकर लीला भी बड़ विचित्र अटे। तांकर एते जोर रे देह खराब हैला जे मलमूत्र भी वस्त्र करबाकू लागिले। प्रभु जगन्नाथ निज भक्तंकर एमिति अवस्था देखि पारिले नाही। से निजे भक्तंकर सेवा करिबा पई आसिले। भगवान जगन्नाथ माधव दासंकर सेवा करुथाय। जगन्नाथ माधव दासंकर असफा वस्त्र भी धोई देउ थांती। भगवान निज भक्तंकर बहुत आदर पूर्वक सेवा करुथांती। किछि दिन गला परे माधव दास भल हेबाकू लागिले। जेतेबेले तांकर चेतना आसिला से जानिबाकू पाइले, अरे ये कौन, प्रभु मोर सेवा करुछंती, किंतु काहींकि आपण एते कष्ट करिले? आपणकर सेवा तो सारा संसार करंती। आज आपण मोर सेवा करुछंती। आपण चाहिथिले आपण मोर रोग को भल करि पारिथांते। आपण मोर देह भल न करी आपण मोर सेवा करिले, एहा मते भल लागिला नाही। प्रभु जगन्नाथ कहिले, हे माधव, सत्य तो एहा अटे, मु मोर भक्तर कष्ट देखि पारिली नाही, एथिपाई मु तमर सेवा करिली। मु चाहिथिले तमर रोग मध्य भल करि पारिथांती, किंतु जहा भाग्य रे अछि ताहा निश्चय हेबो। जदि तुमे एही जन्म रे न भोगिबो, होई पारे तुमको आउ थरे जन्म नेबाकू पड़ी पारे। आउ मु चाहे नाही मोर भक्त एई छोटिया कारण पाई आउ थरे जन्म ने, एथिपाई तुमर सेवा करिबा पई आसीगली। दर्शक बंधु, लोक माने कहंती भगवान दुख देउछंती। भगवान दुख दियंतु, दुख तो आसीबो, किंतु तार सहीबार शक्ति भगवान ही दियंती। केवल आपण मानकर प्रेम आउ विश्वास थिबा दरकार। तेणु हे माधव, मु तुमर सेवा करिछि, एवं मध्य तुम भाग्य रे 15 दिन ज्वर भोगिबार बाकी अछि। मु तुमर एई अवस्था आउ देखि पारिबि नाही। तेणु हे माधव, मु तुमर एई 15 दिन ज्वर मो निज निकट को नहीं जाउछि। सेबेठारु जगन्नाथ महाप्रभु माधव दासंक ठारु 15 दिन रोग को नहीं जाइथिले। कुहा जाए सेबेठारु महाप्रभुंकर 15 दिन देह खराब हुए। ज्येष्ठ मासरे स्नान पूर्णिमा रे भगवान जगन्नाथ स्नान करिबा परे 15 दिन जाए ज्वर रे पड़ी थांती, आउ तांकर सेवा करा जाए। एही प्रथा वर्ष वर्ष धरी चली आसीछि। 15 दिन जाए तांकर पूजा मध्य बंद करा जाए। तेबे दर्शक बंधु, महाप्रभु जगन्नाथंकर कथावस्तुटी आपण मानकु केमिति लागिला मते कमेंट करी निश्चय जणाइबे। आउ कमेंट रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक पई प्रिय जगतर नाथ जगन्नाथंक कहानी नहीं आसीछि। एही कहानी रे आपण माने भावना रे लीन होई जिवे, आउ तांकर भक्त मध्य होई जिवे। चलंतु कहानीटी को प्रथमे सुनिबा। गोटिए गाँव रे जगन्नाथंकर भगवानंकर जने भक्त रहुथिले, जहांकर नाम थिला दासिया। से कपड़ार व्यवसाय करुथिले।
ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ଦାସିଆ କିଛି କପଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ଗଛ ଥିଲା। ନଡ଼ିଆ ଦେଖି ଦାସିଆ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଦାସିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିବି। ନଡ଼ିଆର ଯେତେ ବି ମୂଲ୍ୟ ହେବ ତାହା ଆପଣ କପଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନାରେ କାଟି ନେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଚାଲାକ ଆଉ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ଏଥିରେ ମୋର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଏତିକି ଭାବି ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଦାସିଆର ସବୁ କପଡ଼ା କିଣିନେଲେ। ଦାସିଆ ଜଣେ ସିଧା ସାଧା ମଣିଷ ଥିଲେ। କପଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ପରିବାରର ପେଟ ପାଳୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ସବୁ କପଡ଼ା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନଥିଲା। ଦାସିଆର ପୁରା ପରିବାର ଭୋକରେ ରାତି କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରା ଦିନରେ କଷ୍ଟ କରି ଦାସିଆ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ, ବଲ୍କି ଦାସିଆ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଦାସିଆଙ୍କର ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଦାସିଆ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ। ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରଖି ଗଡ଼ୁର ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରିବେ କି ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଇ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବେ। ନହେଲେ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫେରାଇ ନେଇ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଡ଼ିଆ ନେଇନେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସିଆକୁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରି ହାତରେ ନେଇ ଆଉ ଗଡ଼ୁର ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ମଜାକ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଫିର୍ ବି ଜବରଦସ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଏ ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃପା କରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇନେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ଏ ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ଦାସିଆର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମର ଜୟ ହେଉ। ଭଗବାନ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତମର ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ଦାସିଆର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ।